أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد أنكلنا تغني نستجي على فكان كسر الشيطان تورما وكوف أما نستجي على توعية ميكو دمنا نبي كولابا وكوف أمي صلي محمد مصطفى كانوا كشين نما بعلا كجدي أكا كبلا جلفوني السلامية فولي دي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Akadonga fo dengana ko gribde mangando no de Cheikh Chérif Abdul Aziz Haïdara ni ka bo Mali la Bamako commune 3 Samen ne Haïdara ka téléphone numéro OD 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17. Alhamdulillah ni ya ye an sigilen do abi o te doere foye bibina adamadenw u kɔnna fila u kamana gana garisɛgɛ ɲuman sɔrɔli la u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ala deli la u bɛ se ka garisɛgɛ ɲuman sɔrɔ cogo min na ala deli la u bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min na ala deli la ala n'a kira barika la bi an sigilen bɛ k'o ko de walawala mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka se k'a faamu n'o tɛ bi mori fileman cayara bandi cayara trompeur cayara kalabaci cayara ne Cheikh Chérif Abdul Aziz Haïdara de y'a fɔ ye maa o maa k'ale bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma ka kɛ wari ye ko ne Haïdara ko ko nkalon don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛɛ filemani ni bandi ni trompeur de ka baara ye Seydina Ali ko maa o maa bɛ maaw tromper ko n bɛ se nin na n bɛ se ka nin kɛ k'a sɔrɔ nkalon don i bɛ dɔrɔmɛ fɛn fɛn minɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i bɛ taa bɛɛ lajɛlen fɔɔnɔ jahanama kɔnɔ kana siga la fiyewu o la n bɛ min fɔ aw ye garisɛgɛ ɲumani ni maa maa y'a fɔ aw ye ko nafolo ala deli tɛ yen ni maa maa y'a fɔ aw ye ko nafolo ala wele tɛ yen a y'a fɔ a tigilamɔgɔ ye ko kafiri don k'ala ka bɔ diinɛ na kuranɛ don dɛ adamaden bɛ kuma Adisa y'a fɔ o Bugariw y'a fɔ o Tirimisi y'a fɔ o kitabu o kitabu bɛɛ fa min ye sɔsɔbali ye min ye wulibali ye o de ye kuranɛ ye ni maa dɔ y'a f'i ye ko nafolo ala deli tɛ yen a fɔ a tigilamɔgɔ ma ko kafirifin don barisa a ye ala ka kuranɛ a y'a sɔsɔ a fɔ cogo di ala de ko anw adamadenw an tɛ foyi ye ale ala ka jɔn kɔ e ye cɛ ye m'a ɲini ala fɛ i ka kɛ cɛ ye o nin ye muso ye a b'a ɲini ala fɛ ka kɛ muso ye o kɛra ni mun ye o kɛra ni ala yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna ye ani ala yɛrɛ ka latigɛ kɔnɔna nka ala de ko kuranɛ kɔnɔ anw tɛ foyi ye ale ala ka jɔn kɔ ko ni degun ye anw sɔrɔ ni tɔɔrɔ ye anw sɔrɔ ni kɔnɔnafili ye anw sɔrɔ ni kamanagan ye anw sɔrɔ k'an k'ale ala de wele ala kira ko tɛ salatu wasalam ko alisilamɛ ka kɛlɛkɛ marifa ɲuman ko ye ala wele di o kɔrɔ ye mun ye ni maa mun bɛ yen ni denko b'i la ala ko ale de ye denko gɛlɛya s'i ma wa i k'ale ala wele ale ala bɛ se ka hinɛ la ka den nɔgɔya ye ni maa min ye garisɛgɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ min na ala ko ni garisɛgɛ gɛlɛyara i k'ale ala wele ale ala bɛ se ka hinɛ la k'i garisɛgɛ sabati maa min bɛ nafolo ɲini na e ye nafolo ɲini ka dɛsɛ i ma se ka nafolo sɔrɔ ala de ko ne wele ni ye ne wele ne ala b'i jaabi est ce que a y'a faamuya donc ni dɔ kalaban ci bandi dɔ filomani dɔ trompeur dɔ k'a fɔ e ɲɛna ko ala deli tɛ nafolo ko la a fɔ a tigilamɔgɔ ye k'a bɛ ka nkalon da kuranɛ la barisa ala yɛrɛ de ko kuranɛ kɔnɔ a ye n wele ne ala b'anw jaabi a ye n wele cogo di kuma b'o yɔrɔ de la o an bɛ ala wele ni ala yɛrɛ ka kumakan de n'o ye kuranɛ ye diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka ala wele cogo de don wa bɛɛ n'i ka ala sɔrɔ cogo don wa bɛɛ lajɛlen n'i ka ala ɲini cogo don par exemple ne tɛ mécanicien ye depuis ala ka n da n t'a dɔn mécanicien bɛ kɛ cogo min ni ne ye n yɛrɛ bila mɔgɔw ka mobili dilanni na ko n ye mécanicien ye k'a sɔrɔ a dalilu tɛ n bolo a gindo tɛ n bolo c'est que ne ye tiɲɛnikɛla de ye i y'a dɔn bɛɛ tɛ se ka kɛ mécanicien ye n'i y'a dɔn i ka mobili tiɲɛna i bɛ taa di mécanicien de ma n bɛ ka exemple de di aw ma a bɛ se k'a faamu cogo min maa min ye tailleur ye e mana wari sɔrɔ cogo o cogo n'i tɛ se ka fini kala i tɛ se fini kala la i bɛ t'i ka fini di tailleur de ma a k'a kala ka ɲɛ o ye tailleur ka baara de ye bon diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka ala wele cogo de don bɛɛ n'i ka ala wele cogo de don mɔgɔ man kan ka jɔ a yɛrɛ la ala wele la mais n'i yɛrɛ y'a dɔn k'i dan bɛ dɔ la
ala wele la ka tɛmɛ i kan i bɛ se ka se o ma ka ala wele i ye o ye wilibali ye dɛ bilahi kana siga nafiyewu hali ala kira salatu wasalam a ye duwawu ɲini a kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛ diɲɛ bɛɛ b'o kalama donc n'a fɔra an bɛ bɔ yan sisan ka taa maka an bɛ taa mun ɲini an bɛ taa nabila ibrahima an bɛ taa ale ka an bɛ taa safani marawa min boli o ye lahɔrɔma ɲiniw de ye i y'a faamu e bɛ bɔ yan sisan e bɛ mɔgɔba dɔ tɔgɔ mɛn e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ la i dan b'a la ko fɛn dɔ b'a bolo ani ala cɛ la min ka ɲi i wulila ka s'a ma a ye duwawu k'i ye ala y'i ka duwawu jaabi mɛ i b'a dɔn n'a danna e yɛrɛ ma yanni diɲɛ wuli cɛ o ti kɛ mɛ o t'a yira k'a fɔ ko ni e tɛ se ka dɔ kɛ ala welela o mɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ala wele de la o ye wilibali de ye o n bɛna exemple ala wele modèle ka ca misaliya la anw filɛ ala wele min na sisan n'o ye pigeon jɛma ala wele nin de ye pigeon jɛma i bɛ se ka yira mɔgɔw la a kɔrɔta dɔɔnin voilà mɔgɔw ka se k'a faamu voilà pigeon jɛma far hali sifinma kelen ti a la ala n'an bɛ ka pigeon jɛma san sisan fo pigeon jɛma yɛrɛ da gɛlɛyara walahi u b'a fɔ a den kelen ma ko 1000 k'a sɔrɔ u tun b'a feere 500 600 mais tellement k'an bɛ ka pigeon jɛma san ka baara kɛ mɔgɔw ye u bɛ k'a fɔ ko 1000 tuma dɔ la u b'a fɔ ko 2000 parce que k'a sɔrɔ ka gɛlɛn o la n bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna fo adamaden ka kɛ hakilitigi de ye fo adamaden ka kɛ kodɔnna de ye fo adamaden ka kɛ faamutigi de ye i m'a faamuya pourquoi an bɛ wuli ka taa avion san a sanbagaw bolo a dilanbagaw bolo parce que an tɛ avion dilan cogo de dɔn karamɔgɔya ye métier de ye karamɔgɔya aussi karamɔgɔya n'a fɔra ko maraboutage le maraboutage est un métier maraboutage ye métier min ye ko dɔw de fana b'olu bolo ala deliw la min ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ tɔw bolo n'o tɛ n'a y'i diya i yɛrɛ ka sun ka ala wele ni ala hinɛna a bɛ se i ka duwawu jaabi n'a y'i diya i ka seli ka ala wele ni ala hinɛna a bɛ se i ka duwawu jaabi n'a y'i diya i ka hinɛ fantan dɔ la ka ala wele ni ala hinɛna a bɛ se i ka duwawu jaabi i m'a faamuya mɛ adamaden i bɛ taa sɔrɔ i ka métier kɔnɔ i bɛ fɛn dɔw de kalan ani maa min ka métier tɛ olu tɛ kelen ye danfara belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i m'a faamuya an bɛ bɔ yan ka taa maka an bɛ taa jamujamu ji min an bɛ taa jamujamu ji an b'a soli an bɛ na n'a ye mɔgɔw b'a min u b'u ko n'a ye mun de kama don parce que ko nabila ibrahima alayhi salam o lahɔrɔma kosɔn u n'a ɲɔgɔnna si caman caman n'i y'a ye an bɛ bɔ yan ka taa maka ka alikaba embrasser an tɛmɛna kogo caman na o n ko kun de don munna an bɛ bɔ yan ka taa maka ka taa iji la kuranɛ de m'a fɔ wa bon n ko kuranɛ yɛrɛ de ko an ka degun la an ka ala wele n'i ye kafiri min sigilen ye ko ala wele tɛ nafoloko la a fɔ a ye k'a ye ala ka ko k'ala ka bɔ diinɛ na bilali kafiri bolisɔnna ka fisa o tigi ye mɛ n'a fɔra ko ala ni asiriya fɛ ala ni ɲɛngoya fɛ ala ni n t'a ɲɛdɔn fɛ n t'a sidɔn fɛ n'i ko k'e bɛna kuranɛ a y'a yɛrɛ yɛlɛma o kɔrɔ ko ye kafiri de kafiri kelen pewu de bɛ se k'a fɔ k'a bɛ kuranɛ a y'a yɛlɛma ala de ko an k'ale ala wele kuranɛ kɔnɔ ale ala b'an jaabi i b'a wele cogo min o kɔni b'i ni ala de cɛ o la ni nafolo pigeon jɛma nafolo baara min filɛ nin ye kana sigi a la sa ka fihi don nabila musa ba tɔgɔ a fa tɔgɔ tɛ dɛ nabila musa fa tɔgɔ imuran a bɛ kuranɛ kɔnɔ nabila musa ba jɔnni don aliba de don wa bintu de don wa arakabaw de don wa a tɔgɔ amulata don walama tarikaja don walama aisha don la nin si tɛ nabila musa ba tɔgɔ ye kitabu dɔ bɛ yen u bɛ kitabu min wele ko umu musa o yɛrɛ y'a ba tɔgɔ dogo o ma sɔn ka nana ba tɔgɔ ye parce que ba tɔgɔ ye kabako de ye libanɛw b'a dɔn walahi jifuw b'a dɔn jifu les vrais juifs nabila musa ba tɔgɔ ye min u b'a dɔn tulonkɛ kuma tɛ siga foyi t'a la i y'a faamu kitabu min bɛ yen umu musa il faut kitabu dɔgɔmani don fo kawatɛmi caman b'a kɔnɔ dɔnnibaw b'a dɔn n bɛ ka kuma ni dɔnnibaw de ye bi i y'a faamu o b'a kɔnɔ a b'a la de ko aniyatu aliba bintu arakabaw t'a tɔgɔ ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ o ye c'est à dire o ye k'a tɔgɔ caché de
A bɛ komi par exemple sa ni maa min mɔkɛ tɔgɔ Musa par exemple e ko Abdoulaye ni Aïcha ni Kadija mɔkɛ est-ce que o mɔkɛ in o ye tɔgɔ ye wa i ye kuma dɔ de fɔ ten ko Kadija ni Aminata ni Musa mɔkɛ mais an mɔgɔ bɛ mɔkɛ in yɛrɛ tɔgɔ de la kitabu nana n'a ye ten de mais tɔgɔ yɛrɛ a y'o dogo nka Ala n'a kira barika la an ye tɔgɔ in sɔrɔ wallahi billahi tallahi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'a tɔgɔ in kelen sirilen bɛ i la a tɔgɔ dama n'i y'a siri k'a dulon i yɛrɛ la pour que dɔnniba minnu ye kisɛ kelen fili ye fo ka dafa maa 1000 na u ka jɛ ka kɔlɔsi ta ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ u ka dabari tɛ s'i la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ k'i dabari ka dabari dɔ k'i la a t'i sɔrɔ fiyewu u y'a tɔgɔ dama k'a ɲini k'a baara k'a siri la an b'o tɔgɔ de di masakɛw ma an b'o tɔgɔ de di bɔlɔntanabaw ma n'u tɛ se ka dabari an b'o tɔgɔ de di nafolotigibaw ma n'a bɛ ka kule n'u tɔgɔ ye n'u tɛ se ka dabari munna Nabila Musa ba tɔgɔ ye Gindo ye nka hali a tɔgɔ ye a kɛtɔ ka d'u ma an tɛ sɔn ka tɔgɔ in yɛrɛ sɛbɛn an bɛ kabatimu de bɔ ka hindi bɔ hali n'i kɛra hindi bɔla mɔkɛ ye e tɛ se k'a dɔn tɔgɔ in ye min ye i y'a faamu donc o la pigeon jɛma nafolo baara in bɛ kɛ cogo di n b'i fɛ a k'a lamɛn n'an ma yɔrɔ min faamu a bɛ se k'an wele ne Aziz Kayidara ka téléphone numéro orange de don o de ye 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 internet ni Facebook o de dɔnnibaw ɲɛ don ɲɔgɔn na n'o tɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Mali kɔnɔ kɔlɔsitigiw bɛ ɲɔgɔn dɔn nka ni e min dan bɛ jamana kɔfɛ fan dɔ fɛ e de t'a dɔn ko jɔnni ye bakɔrɔni ye tari jɔnni ye suruku ye n'a ɲagami bɛ bakɔrɔniw cɛ la i t'o dɔn nka an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tiɲɛ yira mɔgɔw la tuma bɛɛ ka taa wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ tuma bɛɛ ka taa ne bɛ ka baara min kɛ internet kan a man di filomaniw ye a man di bandiw ye wa a man di trompeurs ye parce que munna olu ka baara ne bɛ k'a yira mɔgɔw la u bɛ ka miliyɔn minɛ ni min ye ko tiɲɛ tɛ donc obligatoire olu bɛ se ka ko dɔw fɔ olu bɛ se ka ko dɔw kɛ nka an tɛ jigin o la an b'a deli Ala fɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ni pigeon jɛma in aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Ala ye kira o kira ci Ala ka dugukolo kan Ala ye nabi ɲuman ci Ala ka dugukolo kan hali den ɲuman den sɛbɛw a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka ko sala tubani kɔrɔ ye mun ye pigeon kɔrɔ ye mun ye ni pigeon ça c'est en français de mais a bɛ fɔ a ma de ko tubani sokɔnɔ tubani bɛ yen kungo kɔnɔ tubani bɛ yen i y'a faamu donc o la sisan n bɛ mun fɔ aw ye aw ɲɛ bɛ nin pigeon garisɛgɛ baara in na a bɛ baara cogo di pigeon ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ pigeon dɔn walahi i tɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ pigeon faga a ye dɔnniba cɛkɔrɔbaw ɲininka u b'a fɔ aw ye ka pigeon faga i tɛ sɔn a ma fiyewu jango k'a fɔ i b'a sogo dun hali dɔnniba cɛkɔrɔbaw n'u ye pigeon ye denmisɛnnin bolo walahi u bɛ denmisɛnnin wele ka na n'a ye ko karisa ko nin bila taa jamana jan dɔw kan n'i ye ko i bɛ pigeon faga a bɛ gɛlɛya dɛ fo n'u y'a dɔn k'a cayara k'a bɛ fɛ ka mɔgɔw digu ni an bɛ pigeon in baara e ma hali pigeon filɛ carton kɔnɔ an ma sɔn k'a siri a lajɛ a bɛ carton kɔnɔ degun kan'a sɔrɔ voilà i m'a ye a ma siri i m'a ye an kɛlen don k'a bila kɔnɔ a ma siri o ko n bɛ fɛ ka min fɔ ye n'i ye Nabila Musa ba tɔgɔ ye an b'o de dilan n'an y'a dilan an b'i tɔgɔ de don a kɔnɔ n'an y'i tɔgɔ don a kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka téléphone numéro d'i ma dɔnnibaw tɛ nin yɔrɔ de dɔn téléphone numéro ye jumɛn ye n'a baara kɛra e ye sisan e bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ cogo min na o gindo bɛ sɔrɔ ka fɔ e ye donc ni pigeon jɛma nafolo baara a y'a dɔn ko nin ye wilibali de ye ni pigeon jɛma nafolo baara a y'a dɔn ko siga t'a la ni pigeon jɛma nafolo baara a tɛ dɔnniba ye Ala ka dugukolo kan min bɛ se k'a fɔ cicɔk cicɔk nin ye libanɛw ka gindo de ye bilahi i y'a faamu an bɛ nin baara kɛ k'i tɔgɔ don a kɔnɔ ka sɔrɔ k'a siri pigeon jɛma sen na ka pigeon in bila a ka taa pigeon in bɛ taa yɔrɔ min na Nabila Musa ba tɔgɔ de gindo b'a la ni Ala yɛrɛ tɛ maa si t'o dɔn an da ye k'a bila ka taa ni Ala ye pigeon jɛma in ka kalifa minɛ a la wagati min
i b'a ye ala bɛ dayɛlɛli daminɛ i ye ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la kɔrɔlen i bɛ ka ko minnu ɲini ka dɛsɛ n'i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la i b'a ye ala bɛ sababu k'i ye o bɛ dayɛlɛ o kɔrɔ t'a ye ko ni nafolo baara in kɛr'i ye dɔrɔn ko nafolo bɛ bɔ sanfɛ ka na o kɔrɔ t'a ye ko ni nafolo baara in kɛr'i ye ko jinɛw de bɛ na nafolo ye o kɔrɔ t'a ye ko ni nafolo baara in kɛr'i ye dɔrɔn k'i bɛ girin ka kɛ balaw sangalamaɲɔ nɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko kulla shay'in sababan i y'a faamu i b'i bolo don ko la k'i bolo to ko la ala bɛ dayɛlɛli k'i ye i b'a ye f'i bɛna nafolo sɔrɔ n m'a dɔn n'i ye faamuya han donc an b'a baara kɛ mɔgɔ ye 25,000 ani dɔrɔmɛ 5 25,000 ani dɔrɔmɛ 5 n y'a walawala aw ye mun na pour que aw ka se ka lafiya aw ka se k'a faamu hali sisan i y'a faamu parce que caman m'a faamu donc o la ni mɔgɔ ma yɔrɔ min faamu a la an bɛ ka tɔgɔ sɛbɛnni de kɛ sisan n'i pɛrɛlen don dɔrɔn depuis i b'a mɛn i b'i tɔgɔ di yan k'i jamu di yan ala ni kira kama a musaka ye 25,000 ani dɔrɔmɛ 5 de depuis kelen ni maa min y'a dɔn i dalen t'a la m'i wele wa m'i forcer wa m'a f'i ye fana i ka na anw b'a kɛ anw y'a kɛ anw yɛrɛ ye de k'a jɔyɔrɔ ye k'a dɔn ko tiɲɛ don an y'a kɛ an yɛrɛ bɛ minnu dɔn n'o y'an teriw n'an balimaw ye k'a k'u ye u k'a dɔn ko tiɲɛ don ka tila k'a kɛ mɔgɔ caman ye ka piribu sɔrɔ a la o de la an y'anw sigi ka kuma fɔ n'o tɛ walahi suma walahi ni anw bɛ ka wari de ɲini i n'a fɔ a bɛ dɔw kunkolo la cogo min na anw tɛ tɛmɛ nin sira yɛrɛ fɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ sira camanba de bɛ yen karamɔgɔ bɛ wari sɔrɔ min na min ni ninnu tɛ kelen ye k'a sɔrɔ hali m'a fɔ mɔgɔ ma ko hali min yɛrɛ yira internet ni facebook kan mais mun ye ne se internet ni facebook kan n bɛn'o fɔ mɔgɔw ɲɛna en 2016 ne de sigilen ɲɛ b'a la cɛkɔrɔba dɔw bɛ ka bɔti dɔ de dayɛlɛ k'a datugu u bɛ ji de k'a kɔnɔ u b'u tɛgɛ da la n'u ko ji jɔ ji bɛ jɔ n'u ko ji ka jigin ji bɛ jigin n'u ko ji ka jɔ ji bɛ jɔ n'u ko ji ka jigin ji bɛ jigin n'u ye bɔ u b'a yira mɔgɔ la ko gogoro de b'u bolo min bɛ se k'a sɔgɔ ne ko n ko n'an ye ko dɔw ye n'an ma wuli ka kuma walahi nin ye moriya donnen kalama la wala nin ye pogo sɔrilen moriya la ne ka sɔrɔ ka wuli ka don sisan u bɛ nkalon minnu tigɛ mɔgɔw ye ne ka sɔrɔ ka don a la ka to k'a démasquer ka to k'a démasquer ka to k'a démasquer video 200 ani kɔ ta YouTube sanfɛ a sɛbɛn Cheikh Cherif Abdul Aziz Aidara a bɛ se ka kɛ e ye ne ye bi de nka an m'a daminɛ bi aw donna la k'anw sɔrɔ a la de maa caman tun bɛ hali somɔgɔw ta démasquer u donna la ka anw sɔrɔ a la de parce que u b'a dɔn n'u ma teliya k'a kɛ ne Haidara bi ka na wa hali sisan m'a daminɛ fɔlɔ walahi adamaden b'i yɛrɛ kɛ 5 ye so kɔnɔ cogo min na i kelen ni mɔgɔ girinna ka don i ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ i kelen don i kelen sigilen bɛ fauteuil bɛɛ kan a y'o mɛn wa tari n'a y'o mɛn nin y'a mɛn ni ko kura ye aw fɛ a ye n su n bɛ n'a kɛcogo yira aw la ka daga dulon san ani dugu cɛ juru t'a la foyi foyi t'a la n'aw y'a mɛn n'aw ma deli k'a ye a ye n su n b'a kɛcogo yira aw la i sigilen i ye mɔgɔ finman de ye k'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ jɛman ye a ye n su n b'a kɛ ka yira aw la o n'a ɲɔgɔnna si caman i m'a faamuya donc min bɛna min fɔ aw ye an ye moriya ye an y'a ɲɛɲini de ka don a baji kɔnɔ k'a cogoba n'i y'a ye bi n nana ni pigeon jɛman ye a ye da la ko ala deli pigeon jɛman nafolo baara nin ye wilibali de ye i m'a faamu k'a fɔ ko n'a baara kɛr'i ye ko nin kalo la nin san na i bɛ nafolo sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye an bɛ ala deli kɛ pigeon na pigeon ye ala ka danfɛn de ye an bɛ nabila musa ba tɔgɔ gindo de k'a la k'i tɔgɔ k'a la an b'a bila ka taa n'o de fɔ aw ye ni pigeon in ka kalifa minɛna don min ala bɛ sababu k'i ye i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ est ce que i y'a faamu donc ne Cheikh Cherif Abdul Aziz Aidara ka téléphone numéro o de ye 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 n'i y'a ye bi na africain caman bɛ yen o tonbi kɔ jumɛn don bamananw b'a f'u ka zana na ko yirikuru mana mɛn ji la cogo o cogo a tɛ kɛ banba ye yirikuru mana mɛn ji la cogo o cogo a tɛ kɛ banba ye
an k'a dɔn dɔnni minnu bi anw bolo hakika la an k'a dɔn ko nin ye dɔnni sɛbɛlamaw de ye walahi an kana sɔn ka taa fiyewu ka nin dɔnniw to an bolo k'an b'a baara o de ye afiriki to kɔ bi bilahi an tun bɛ cɛkɔrɔbaw dɔn u b'i tɛgɛ minɛ k'i k'i ɲɛ datugu n'i y'i ɲɛ datugu n'u ko i k'i ɲɛ yɛlɛ i bɛ dugu min fɛ i b'a sɔrɔ i sera yen nka olu n'o dɔnni fatura munna parce que farafin yɛrɛ dalen ti a yɛrɛ la k'a yɛrɛ bakun farafin dalen t'a yɛrɛ bakun na o kɔrɔ ye mun ye ni fɛn dɔ b'e bolo e b'a dɔn tellement que asidiya ɲɔ ɲɛlen don ɲɛngoya ɲɔ ɲɛlen don i b'a fɔ n'i ye nin di karisa ma est ce que a tɛna kɛ n yɛrɛ la wa i m'a faamu danaya tɛ yen o de kun dɔnniya caman tiɲɛ n'o tɛ ne filɛ ka nin baara min yira aw la n'o ye pizɔn jɛma nafolo baara in ye walahi i bɛ nin di i denw de ma i denw i m'a fɔ i bɛ nin baara k'i denw de ye k'i kɔ tugu i kɔ yan mɛ an b'a kɛ mun na an bɛ fɛ diɲɛ de ka lafiya mɔgɔw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan de b'a la o i m'a faamuya donc i b'i tɔgɔ di k'i jamu di ani 25,000 ani dɔrɔmɛ 5 an b'a baara k'i ye i y'a faamu garisɛgɛ baara de don ala bɛ sababu ɲumanw de dayɛlɛ ye i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na a ye faamu kɔni donc garisɛgɛ ni maa min y'a fɔ aw ye ko nafolo la ko ka ala deli kɛ nafolo la k'a tɛ ye a y'a fɔ ye ko ne ko kafiri filo hali kafiri bolisɔnna ka wusa ye bilahi i b'o jɔ ka bolisɔnna jɔ n bɛ bolisɔnna ta k'o to ye barisa bolisɔnna dan bɛ fɛn dɔ la wulibali don dɛ bolisɔnna o dan bɛ fɛn dɔ la mɛ kafiri fin o dan tɛ foyi la hali ala a dan t'a la n ko fɔlɔ kafiri jumɛnw ye ala kira sɛgɛn ka tɛmɛ kafiri bɛɛ kan minnu ko k'olu ye silamɛw ye k'u dan bɛ kira la olu kafiri fiyew de tun bɛna fɔ kira ma ko an b'a fɛ ka ala ye n'an ɲɛ ye donc n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ aw ye a y'a dɔn nin ko ninnu bɛ yen depuis ala kira ka wagati i y'a faamuya mun de la mɔgɔ minnu tun bɛ seli kira kɔfɛ a mɔgɔ dɔ tun bɛ yen o tigilamɔgɔ fatura o don ala kira y'a ka jamamugu bɔ a kunkolo la k'a kɛ k'a tigi kasange k'a bɛ t'i jɔ ka kibaru fili a ma o don ala ye mɛlɛkɛ jiburila ci ala kira ma a ye mun fɔ a ye a ko la tusalli ala ahadin mata minhum abadan wala taqum ala qabrihim innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun ko ninnu ye fasigiw de ye fasigiw ye mɔgɔ kalitew ye mɔgɔ minnu n'u i yɛrɛ dan b'u la k'i danayabagaw don u b'a essayer u b'i don i la mɛ u b'a fɛ k'i ka ko de tiɲɛ i m'a faamuya an ka farafin an ka africain nous sommes fiers d'être africains et an dan b'an ka farafinya la wa an dan b'a la fana ala tɔgɔ min n'an faw y'a dan ma ala tɔgɔ minnu n'an y'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw bolo an b'a dɔn ko ye wulibali ye ka tɛmɛ arabuw ta k'a bɛn ni kuranɛ ci wulibali don dɛ ni diinɛ danna arabuw ma an b'a fɔ an t'a la n'an ma tiɲɛ sɔrɔ a la i y'a faamu an ye tiɲɛ de sɔrɔ diinɛ na o de kama an donna diinɛ na o mɛ o la sisan an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu kɛn bɛ ka diinɛw tiɲɛ minnu kɛlen don ka diinɛ buruja olu de b'a fɔ k'u bɛ siga nin baara ninnu na n'o tɛ u bɛ ka don nansara u tɛ jalabako ɲɛdɔn u tɛ kɔrɔ yɛrɛ fan dɔn u bɛ avion dilan u bɛ don ka avion kɔnɔ u bɛ yɛlɛ o wulibali tɛ yan a ye taa kunutu lajɛ suratu belebele dɔ bɛ yen ko kunutu a ye taa kalan ala ni kira kama a k'a fɔ k'u k'a kɔrɔ fɔ aw ye ala ko maa o maa banna ne ala la ka ban ne ka kira la a ye ban o tigi la a n'a bolofɛn bɛɛ jabar o ko bɛ cogo di mɛ ni ne ye diinɛ yɛrɛ ye dɛ ala ko maa o maa n'a banna ne la ka ban ne ka kira la a ye ban o tigi la a ka ban o bolofɛnw na nka ayi dɛ i ka duloki don tan i kunkolo kɛ tan tɔ e ka jalamugu minɛ tan e ka kɔlɔsi minɛ tan e seritɔ y'i sen fili e seritɔ ye nin kɛ ni ɲɔgɔn nin ye diinɛ ya diinɛ tiɲɛ u y'o datugu ka sɔrɔ ka nkalon tigɛ anw ye ka dumuni kɛ u bɛ se ka arabuw ka association minnu bɛ yan o arabuw ka association k'a défend olu mɔgɔw de bilalen don moriya contre la parce que arabukɛ tɛ moriya dɔn ne ye baara kɛ arabu ye a tɛ ban a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne karamɔgɔ joli bɛ mali kɔnɔ mun de ye baara kɛ arabu ye dan b'a la wa parce que arabuw ma se ka moriya de dɔn olu ma se ka moriya dɔn
donc n'olu ma fɛn min dɔn olu b'a fɔ ko tɛ tiɲɛ ye i m'a faamu hali ala arabu dan t'a la bilahi hali ala u dan t'a la n'a ma kɛ arabu sɛbɛlama o silamɛw yɛrɛ arabu i bɛ arabu 100 min dan bɛ ala la bilahi a tɛ tɛmɛ 10 kan i m'a faamuya mun ye ala kira ka kiraya mun ye ala kira salatu wasalam mun y'a sɛgɛn ka kiraya kɔnɔ arabu farafin tɛ dɛ wa farafinw dara kira la ka tugu a kɔ wa u sɔnna kira ye wa farafin den foyi tɛ yen min delila ka ala kira kɛlɛ fɔlɔ u k'a dɔn tɔgɔ fɔ an y'an k'o mɛn fɔlɔ nka arabu jɔn ni arabi kafiri minnu bɛ anw fɛ yan ka taa tile 2 kɛ arabu jamana kan k'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ na ni arabu ka kutumi ye ka na an ka taabolo bɛɛ la gosi an bolo an faw ye gindo minnu d'a ma moriya la sɛbɛ la k'a bɛ n'o sabote est ce que silamɛ ɲuman yɛrɛ kan ka tulo jɔ nin kuma ninnu kɔrɔ wa ne filɛ ka kuma aw fɛ o Cheikh Sherif Abdulaziz Aidara de don bilahi ni pigeon jɛma nafolo baara ye n'i y'a kɛ mɔgɔ min a tigi bɛ hɛrɛ sɔrɔ kana sigi a la fiyewu wa pigeon in tɛ faga dɛ ala deli bɛ k'a la k'a bila ka taa di est ce que a ye faamu donc ni mɔgɔ min ma yɔrɔ min faamu a bɛ n wele n ka téléphone numéro la o de ye 00223 après 77 90 17 17 donc komi aw yɛrɛ b'a dɔn virola ko don donc explication caman b'an bolo k'a di an bɛ se ka na ni preuve caman ye k'a yira k'a fɔ ko an bɛ ka min yira aw la dɛ nin yɛrɛ de ye diinɛ ye walahi wilibali don dɛ cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma a ko Hayidara a ko walahi ko ni e tun tɛ ko san b'a sɔrɔ ko ni ne tun tɛ ko san b'a sɔrɔ ale tun y'a yɛrɛ fa ne o cɛkɔrɔba ma n ko mun na a ko tellement que fantanya ye ale minɛ sɛgɛn ye ale minɛ kɔnɔnafili ye ale minɛ kamanagan ye ale minɛ ale ka limaniya bɛɛ tiɲɛna a t'a dɔn a b'a kɛ cogo cogo ko don min a ye ne ka video lajɛ a tagamana a nana ne fɛ yen a ko Hayidara n b'i fɛ i ka fɛn dɔ di yan n bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ garisɛgɛ sɔrɔ cogo min ala barika la a nana n ye min k'a ye o bi ne ni ala cɛ i y'a faamu cɛkɔrɔba sɔnna parce que ne ye min d'a ma o bɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ kunkolo la déjà a bɛna hɛrɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba ko k'ale m'a yɛrɛ fa bilen o kosɔn cɛkɔrɔba denkɛ tunna la a ka ca san caman ye nka fɛn dilen a ma tɛmɛ kalo 1 ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba denkɛ y'a wele Itali k'a fɔ k'olu bɛ Itali di ka sɔrɔ ka don kuma bɛɛ la k'a ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ni ɲɛji de donna ne kan o denkɛ in o jɔn bɛ ni cɛkɔrɔba ye bi hali moto tun tɛ cɛkɔrɔba bolo a bɛɛ ni kuranɛ cɛ bi bɛna 26 de b'a bolo a climatisé mais a ko ni ne Hayidara tun tɛ k'ale tun b'a yɛrɛ fa ni ɲɔgɔnna se mɔgɔ joli joli bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ni karamɔgɔ dɔ ka kurulen kama tɛ walahi n'olu tun bɛ taa bobomaniya kɛ ni karamɔgɔ ka kurulen kama tɛ n'olu tun bɛ sɔn ka kojugu kɛ ni karamɔgɔ ka kurulen kama tɛ n'olu tun bɛ sɔn ka kolangolo caman kɛ nka u b'u miiri karamɔgɔkɛ ye nin di yan n b'a dɔn don dɔ bɛna hɛrɛ sɔrɔ o kosɔn olu ye nin ko ninnu bɛɛ dabila donc ni kafiri cɛ dɔ nan'i jɔ ko nin c'est des histoires dɛ nin don dɛ an b'a ɲɛfɔ cogo jumɛn na o de la ne b'a f'u ɲɛna i y'a dɔn mɔgɔ tɛ kuma kɔrɔtɛ ko kan ko kɔrɔtɛ tɛ tiɲɛ nkalon yarɔ kuma banna o n'i ko kɔrɔtɛ ko tɛ tiɲɛ taa Gitumu n'i ko kɔrɔtɛ ko tɛ tiɲɛ taa Kolokani n'i ko kɔrɔtɛ ko tɛ tiɲɛ se ne yɛrɛ ma n b'a yirila ko tiɲɛ don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne yɛrɛ bɛ kɔrɔtɛ dilan fo kɔrɔtɛ 1001 kɔrɔtɛ 1001 n yɛrɛ bolo bɛ se k'a dilan wa n t'a si essayer fɛn wɛrɛ la i fɛn min ka di ye i bɛ na n'o ye an b'a kɔrɔbɔ a la wa n t'a d'i ma wa n t'a gindo d'i ma wilibali yɛrɛ la maa caman bɛ kuma caman fɔ moriya kan mais u t'a dɔn moriya yɛrɛ ye min ye o de la jamana o jamana y'a ka mori bonya a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ala bɛ barika don jamana na exemple bɛɛ lajɛ moriw ka bɔ jamana o jamana kɔnɔ ni bolo falen don u kan n'u bɛ ka bonya ni maa tɛ sɔn ka kala kari mori kelen na a y'o jamanaw la olu jamanaw bɛ avancer de a bɛɛ ni kuranɛ cɛ nin b'a faamuya mais nin b'a hakili jigin ala kira ka kuma na salatu wasalam ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu ko fo ni maa n'u k'a fɔ bɛ maabaw dɔgɔya diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo denmisɛnninw ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya diɲɛ tɛ wuli fiyewu
fo dɛsɛbaatɔ k'a fɔ ko ale bi setigi dɔgɔya ko n'i y'o wagati ye ko siran dɛ k'o ye diɲɛ wuli wagati ye donc n'o wagatiw kɛra u ti bali anw na an b'a ɲini ala fɛ ala ka tiɲɛ tɛmɛ nin ye pizɔn jɛma nafolo baara ye ni mɔgɔ b'a la baasi foyi tɛ a bɛ n wele dɔrɔn n b'aw tɔgɔ sɛbɛn k'aw tɔgɔ sɛbɛn k'aw jamu sɛbɛn 25 ani dɔrɔmɛ 5 dɔw ko mun na an bɛ wari fɔ an y'an ka dɔnni ɲini an y'an ka dɔnni ɲini e ye dɔrɔmɛ d'a ma an kɛtɔ k'an ka dɔnni ɲini wa an ye maɲumanko min kɛ dɔnni ɲini na e b'a dɔn wa an ye pala min ta ka dɔnni ɲini e b'o dɔn wa ko mun na an b'a fɔ ko an t'a kɛ mɔgɔ ye fu la pour que i ti taa don nansaraw ka avion kɔnɔ fu la mun na i ti t'i jɔ pharmacie la fu la t'i bololankolo jɔ pharmacie la k'u ka fura d'i ma i ka taa kɛ n'o y'a sɔrɔ pharmacien n'o y'a sɔrɔ e de ye wari d'a ma ka taa fura san ka n'a feere bon c'est à dire nin idéw u b'o de don mɔgɔw kunkolo la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ ko bɛrɛ kalama n'u y'a f'u ye dɔrɔn u bɛ se k'u kunkolo kɔmi ko ouais ça c'est vrai ça ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka minɛ ko nɔgɔya ne b'a ɲini ala fɛ ni minnu ka hɛrɛ b'a la ala ka sɔn olu ka na olu k'u tɔgɔ di k'u seko k'a la an ka a baara k'u ye ka duwawu k'u ye ni minnu ka hɛrɛ t'a la hali n'olu y'a lamɛn ala kana sɔn fiyewu k'a ni dangaden jɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ parce que dangaden ye fu de ye ala ka bɛ sɔgɔma ma subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin